Jualan kok mana lagi bagi nasi toga kapal joto takte usang punya kakam ya para ilam sobat ini jualan kok pando ini 10 তারিখ আগস্ট 2024 সাল মানে তিনি সাল মানে কতর কক তো মানে বিশিঙ্গো যেসব পানো কতর কক তো মা সারানি সিকাং অবন মা সাতাই ক্লাইও ত্রিপুরা হাসতে ও তাবক আহাইনো সে হাসতে বসাতে গুয়ানিয়া গ্লনো ত্রিপুরা হাসতে 12 থাকতেন যত সে চিকনসা হাসতে ও হাসতে ও tabuk Bangladesh ni ha ari umani bagai baratha kotoro hapnani baginai ampai laijak kewa teiti kewa hakung tui kewa besatui kewa berara khokjak tui kewa janja channel tui lai tonglai mani halok o halok ni bisingo gobangma social media rogono viral ni tongphano kintu sini koktuma thumne rogno কোন জায়গাও হাবনানি জায়গাও কোন জায়গা রাস্তা গিয়া আবাই কাইসা তং হালগো রাজা সায়াতি বরক রক হাবনানি বাগিনো আমপাইলাই যাক ও আমপাইলাই যাক তং হালগো ত্রিপুরা হাসতে ও আহিনো সে যে প্রদেশনি রিজিওনাল পার্টি আসাইও আর রিজিওনাল পার্টি মানে না ত্রিপুরা সারনি বাগিনে জুদাকো পার্টি আছে মানে নিরম দি টিইউ যে সে সিম্পান রম খাতা 1967 সালনি সিমি 76 সালনি সিমি যে রিজিওনাল পার্টি মানে ত্রিপুরা সারনি বাগি আঞ্চলিক পার্টি আছে মানে পুরো গাবনো কারণ যে রাজা সায়াতি 10 খাবমানি ও হাবমানি বিসিংও নং নাই নাই খাঙ্গাকে অবন লুকনাই যে রাজা সায়াতি হাবনাই রক ও যেমন বাংলাদেশ কোন একটা ধর্ম যুদ্ধ খা কোন কাইসা জাতি বই জাতি যুদ্ধ খা আবহাই এই ফাইমেলি না তো তমনো তম আবনো হকাকে রিফিউজি হেন যে বরং ও রাজা সায়াতি কোন দিন বাংলা ও হাপ্পাই কিয়া বরং হকাকে ইলিগাল ইমাইগ্রান্টস রাজা সায়াতি হাপ্পাই নি বরক বরং কিন্তু কাশরন বাগি ভারত সরকারি বাগি না উদ্যোগ না হারজাখা না ত্রিপুরা সরকারি বাগি উদ্যোগ না হারজাখা ও সাক্তার মুংকরিনি বাগি না তাও ত্রিপুরা হাসতেও যে পুরো ত্রিপুরা সারক ও ত্রিপুরা হানি 80% মানে 100 জনা ত্রিপুরা হাসতেও বরক তঙ্গা আর 80 জন ত্রিপুরা সাতং মানে কিন্তু কাবুক নাকে 100 জন ও 30 জনা 31 জনা তংসি হনিনে 2012 অন সাকলাই জাকমনি তাবুক 2024 বিশ্ব বছর নই তংখানা ও জাগাওনো ওয়ান সুগিনে নকজাক সিজাগ্রক जों माइक्रोस्कोपिक नई थांका माइनरिटी तो तंगलिया आरो बिसो माइक्रोस्कोपिक गेता बम हाय जेरक्स खायका जेरक्स फाइबर तेबो सिकन के खायका के आनो माइक्रोस्कोपिक इके जों आबाहाय नई थांका अबाहाय मोने गुलगो ताम कारण गाके इलीगल इमाइग्रेंट्स रायजो साथि हापायने र गोबां मा राजनीति बदल एमपी इंखा एमएलए इंखा मंत्री इंखा अरनि गोबां मा नायकल फांका एमनकि दसर देबलागा सीएम चिफ मिनिस्टार इंखा रायजा साथि फाइजार रहरि मन्या 1971 बिसिव टीएनबी बाय चुक्ति खायनि रायजा साथि बांग्लादेश नि बर रायजा साथि हापायने र न फातार रहरनाय जे 71 नि परे फाइजार नारले नि मानि लागलो रायजा साथि हाबैनाय ताबुक ब हाबैतंखो एमनकि ताबुक जे बीजेपी सरकार के 2014 बिसिनि 31 मार्च जरा जे बर फाइनाय बरन अरनि नागरिक जनाय हेरिनाय नारगै सीएए नि बिल बहाय पास खालाय पाइजाक ओ पास खालाय पाइजाक नि या गलसे सनवान सका जे 3 टंक सं बरका 2014 नि 31 तारिख मार्च नि परे गलाताय बर फाइगला खा नै मा फाइपानो बरन और बर खाइगला का नै किन्तु आहि आहाया सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नि बखाक्ति अम्ब सादाका जे बर फातार हाव কোনো কারণে ধর্মনি কারণে ব হিন্দু হনজাগিনে রেখলাই জাখাকাই বর্ণ অর টং থাইরা নাই নিনে সাকরাই মানি বাইতাবো বাংলাদেশ সালকিয়া সেকাং যে ঘটনা আংলাই তংলাই মানি আ ঘটনানি সই মাংলি একচুয়ালি ইয়াফাংগা মাহাইয়া ইয়াফাংগাকে যে শেখ হাসিনানি সরকার আওয়ামী লীগ গাংকে সাবো যে 1971 বিশ্বব ভারত পাকিস্তান বাই বাংলাদেশ খাগজাগি থাঙ্গै যে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র অংশনি পরে বাংলাদেশ স্বাধীন দেশানিও যে যুদ্ধ খাইনি বর্ণ 30% কোটা মারনাই চাকরি 100 জনা যদি বাংলাদেশ সরকার 30 জনা ন ও বংনি বাংলাদেশ স্বাধীন পুরো যে যুদ্ধ খাইনি বরনি বসন মারনাই নি মানে ন নাইতে বড় কম শিক্ষিত তংই থাঙ্গো কিন্তু ও পার্সেন্টেজ আইও খাগজাক মানি বাই কম বড় বেকার বাঙি থাঙ্গো যার কারণে বাংলাদেশ বড় ফাতার হাওয়া চাকরি খাইনি মারতগো ভারত মা হাবলাयो তাই গোবাং মা ইলিগেল সামুং মা খালাयो সিকক মান খংলাयो আবনো কাতিরা বাঙি বাংলাদেশ বড় সাইতগলাই মানি যে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন মানে বৈষম্য যে কক্ষে সামনে হিকাকে নং কাচাক নং কসম নং ধর্ম হিন্দু আং আমহাই রগ্ন মানে আমহাই বিষয় খালাই থাকা যে শেখ হাসিনার নীতি হিংকায় যে বড় স্বাধীনতা আন্দোলন খালাই বড় 30% তার মানে
এই অপ্রস্ত ফ্লাইকা শেষ পর্যন্ত তারপরে বিএনপি বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি নিনে আর্মি যে লিডার রকমকে বড় শেখ হাসিনানি এগেইনস্ট সামং খাইমানি কিন্তু আরো বিএনপি नि যে নেত্রী বনগাকে কাইসা কেস খিকলাইনি জেল টনটন মানে কিন্তু অমাহাই টং হালগ বাংলাদেশ যে প্রো জনগণ জাগ্রত নিয়ে বাজাবি আন্দোলন খাইকা শেখ হাসিনা খারিমা থাকা খারে থামানি হলো তাবো যে মানে অন্তর্বর্তীকালীন মানে যে সরকার কাতাল খাজা আছে যত যে সরকার খামিনি যে তাবো নাইকলা বাগি চংদমানি আবংগাকে ইউনুস খান ইগে বন তাবো যে রাজ্য সাথে ইনি তখন বেবন বত মাজরা নাই যে রাজ্য সাথে মোটি সবাই নাই সরকারি সম্পত্তি সবাই বলতো রম নাই কিন্তু রাজ্য সাথে বাংলাদেশের রমনানি নেখেবা বাংলাদেশের যে মাইনরিটি তংনাই ওই নেখেবা বড় বাংলা তংনাই বর্ণ সেফটি রানি বাগিনাই ভারত সরকারি হইতে বাহিনী সাহজাকা যদিও বাগরা কিছু দেওয়া বাহিনী হোম মিনিস্টার বা সেন্ট্রাল লেভেল কাছে সিটি হকা যে বাংলাদেশের টংনাই চিনি মাইনরিটি বড় বড় খাজানি থুং হनै ইনকে আবনো তিনো চিঠি রহ জাখা তাবো কক ওংখা বাংলাদেশ যে রাজ্য সাথে বড় ফাইমানি ও যে বাংলাদেশ উরুমর নাংলাই যে জরাও বড় বাংলাদেশ নি হইতে ত্রিপুরাও নেকে হায়দ্রাবাদ দগো কৌমা হোটেল দগো সামু খাইনি বাগিনাই বড় থাংলাই টংলাই বায়ো আমন বাগিনি রাজ্য সাথে হাবলাই মানি কৌমা ভিডিও তাবো সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল বগি দङ সরকার আবনো নবিব নুগিয়ানি দङ কারণ সরকার নবি দङ ই রাইখানি সাকাंखे বনি সরকারनि ব্যর্থতা নুকজাকনাই আবগি বড় ছায়া ngै दङ जों কক ত্রিপুরা তাই সালবালগলা সালকিসান উলনো বাংলাদেশनि বর্ডার বসে ইগো কারাতার রোজা বসে রোজা আবনো ফোন থাङै दङ কিন্তু আবনো সরকার ত্রিপুরা হাসিনি যে হালক বেলাকে ওয়ানামা সিংসা রাজ্য সাথে হাবি ফাইকাকেন বর্ণ রেশন কার্ড বর্ণ ইনগো তামরনি ইনগো টিসি রগ্রউইনাই আধার কার্ড খালাই তন বেমানি কিন্তু অবরগ্ন মথরানা বাগি সরকারনি কোনো তার মানি করই ত্রিপুরা হাসতেনি হাপাং যদি করাং খাংকে অরসং বিয়ালংলা খামো ত্রিপুরা হাসতেনি হানি বরংনি বাগি কম সেপসা ফাইমেনি বেগনো ও রাজ্য সাইনি ফাইনাল বাংনো পার্সেন্টেজ गोबां सेप नावने बरना हारि दङ सिंति प्रसारके बिग्रा ngै दङ जेसेपन बुद्धि गोनां रां गोनां नि उसकागो जे सुप्रीम कोर्ट जे कायसा कटाल आइनो साखलाय जागमनि उलो तेबति प्रसार खा थैजाक इन्डिजिनास दे पालायमनि फुरबो जे बरक रक ति प्रसारनि बिसिपन गोनांखा बरना आलादा कैटेगरी रुइनाय एसटी नि फेसिलिटी হইতে গ্যাস কাগন নাই তমন চাজै आंलाय दङायो बा जे बरक रक ताबु अफिसार दङ इनको टीसीएस आईपीएस बा आईएएस बा हाई कोर्ट नि जे जाजमेन्ट दङ दंखाके बिनि फेमिलि ताइ उलो आ पोस्ट सगैनि बागै बरम जायगा अबाहेरावति बेलाखि चर्चामै दङ मिया जरातै मियानि इन्डिजिनास दे पालायमुङो रगै फियाबा यांगते बावसा फासिं राजनीति थमुङो दा हनजनाय नाका पालतालि का हामना हनाय हास्तेव त्रिपुरा हास्तेनि पुया राज्यपाल इंगिनाय जिष्णु देबबर्मन न जेताबु कनि तेलेंगाना राज्यपाल खाइबनि बर खाफुरजा लाइन मानदाय बन लामसगलायखा क तेलेंगाना राज्यपाल मानदाय आमचे लामसगजाक मनिबाय जिष्णु देबबर्मन सायखाका जे मानदाय आमसाय लाइगुमाङै थाका जे तेलेंगाना राज्यपाल न अर लामसुमा बागै ते भारत हाकदरनि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुनि याक्ति जे बरक न अरनि सायजाका राज्यपाल आबो बेले खाफुरमान क खरकसा टिप्रा साथै हानि बसा ngै इन्डिजिनास बरक ngै जे राज्यपाल तंग नाम थुइदबा क याहनि तिनि मानैनि खरां कम्युनिटि हल नगो बड लामसुमा पान्दाव थांमान जायखा तितिए ना त्रिपुरा हासा हापांनि सीएम चीफ मिनिस्टर मानदैखा डॉक्टर मानिक शाह ताइ तंगमाइखा जजा आदौरक खानाय जायना फारिके जिष्णु देबबर्मा बसाय खरका मानदाय आमचे आगिबो थांका बीजेपी बयकेव फायफ्रो बप्रचार खायखा मंत्री नि बलुपुरनि हामबारि साउंटांखा ता मानदाय रेकर्ड खायखा जे तेलेंगानानि राज्यपाल न बरमन बिसिनि ब साकसांनो प्रावनो कक्सका ते त्रिपुरा हा न भारत हाक्तर नायकल मानि बाय बलायखा नानि जरनको पनो पुजेनो मानपुनि কোন বিকল্প নেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে উন্নতির পথে From the past we can learn. We cannot live in the past. বিগত দিন থেকে আমরা শিখতে পারি যতই সুন্দর থাকুক সেই দিনগুলি কিন্তু সেই দিনগুলিতে আটকে থাকা যায় না পথে চলতে হয় এবং ত্রিপুরা রাজ্য এই সরকারের আসার পর 2018 থেকে অনেক ত্বরান্বিত হয়েছে কাজ অনেক ত্বরান্বিত হয়েছে রাস্তাঘাট
কিভাবে লাস্ট মাইল ডেলিভারি করব। আমি মন্ত্রী ছিলাম, ফাইন্যান্স দেখতাম, পঞ্চায়েত দেখতাম, আরডি দেখতাম, পাওয়ার দেখতাম, প্ল্যানিং দেখতাম, ঠিক না, অনেক কিছু দেখতাম। এবং আমাদের প্রচেষ্টা সবসময় ছিল কি, হাউ টু গো টু দ্য লাস্ট ম্যান, শেষ ব্যক্তির কাছে কিভাবে উন্নতি পৌঁছে দেওয়া যায়, শেষ ব্যক্তির কাছে কিভাবে আজকাল দিনের সুখ সুবিধাগুলি পৌঁছে দেওয়া যায়। আর এখনো সরকার এই দিশাতেই চলছে। ডেভেলপমেন্ট টু দ্য লাস্ট মাইল, ডেলিভারি করা, শহর কেন্দ্রিক নয়, যাদের দরকার তাদের আগে, লাস্ট ম্যান ফার্স্ট। আমি প্রশংসা করি সরকারকে। আজকেও সরকার কি করছে, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার জন্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে এসছে। আমি ছিলাম তখন ফাইন্যান্স মিনিস্টার, 1300-1400 কোটি টাকা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে নিয়ে আসা এবং সেটাকে কাজে লাগানো শুধুমাত্র ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারের জন্য, সেটা হয়তো ইতিহাসে নেই। এবং সুতরাং এই সরকারও, আমাদের রাজ্য সরকারও একটা ইতিহাস তৈরি করা হচ্ছে এখানে, উন্নতির ইতিহাস। এটা আন্দোলন হচ্ছে, উন্নতির আন্দোলন। আজকে আমাদের সঙ্গে মথাও এসে গেছে, আমরা সব একভাবে কাজ করছি। আইপিএফটি আমাদের সঙ্গে আছে, আইপিএফটি আমাদের সঙ্গে আছে, মথা আমাদের সঙ্গে আছে, জনজাতি মোর্চা আমাদের নিজের সংগঠন আছে। সুতরাং আজকে সব ডেভেলপমেন্টের পক্ষে আছে। কাজ করতে এখন খুব সুবিধা, কিন্তু কাজ করার জন্য প্রথম শর্ত হলো শান্তি। উইদাউট পিস দে ক্যানট বি নো এনি ডেভেলপমেন্ট। শান্তি রাখা, সম্প্রীতি রাখা এবং সরকারের উপর বিশ্বাস রাখা। খাবার গাড়ি মুখুক চং হাসতে বরক হাসতে ফাংমানি বাই রাজ মানে বুয়া গাড়ি মুখ বরক হাসতে ফাংমানি বাই বেলায় খাতং লাইজা বিজেপি বদল বখাক্তি বহিনো তাই হাসতে হাপাংনি বখাক্তি বহিনো খাসরাং লাইজা 12 থাকতর নি গানাय ni তাই রাষ্ট্র বাংলাদেশ সালকিয়া সিকাংনি যে পার্টি মুঙ্গ যে লাইথাंनाय तालसानि स्लाइबो गोबां जरा रमिनि जे बांलादेश बयसम बिरोधी छात्र नागरिक आंदोलन माने जे बर'नि आनि खागिया खागमन जाजगिया माहाय रगनि स्टुडेन्ट रगनि आंदोलन बांलादेश जे ताबुक अंकनि आवामि लीग जेबा शेख हासिनानि सरकार न सबाइका सरकार स्लाइमानि आंदोलन न जे थैजाक स्टुडेन्ट रगन बेलायखेन खामानि कक बजानखा ते बर'नि नुखुङो बाहाय बेलाय गथ' खा साजाकमानि कक साका फियाबा सरकार सबाइजाकमानि उलो जे भारत बांलादेश हाकतर जे हालक आसाइखा सबाइ सुकुरजाखा आबलतिनाय सैकरं वान सुकुरं रक ताइतंग कसंगरनि बिसिङो बरफ बांथे बसंनि साकाव जेतिखे सातक जाखा पितक जाखा ताइ थैमुं रक उनायखा आबनो मथागनानि बागिनाय खास समाननि ताइ हामरानि सानमुं सानका कथालायजाक जे नाट्य प्रयास श्रीकाय मथा दङ बरक जतन कयबुंगलखा जे सैमुं वान सुमुं करं रक बरफ बांथे बसंनि साकाव जेतिखे सातक जाकमानि आबनो जायारनो कराक माजरा रइनाय जे उनको जास्टिस रेन बागै बरक सानमुं तिसाका बांलादेश अबहायनो हालक जे अबहाय हालगो तै बाहायनो कायसा कराक खायनाय माजरा जमागै कायसा साख्लाय मंगरजाखा जे तावथ पुलिसनि बखाखि साजाव काहायनोहाय जे बरक किसासे राजा सायातै ताइ हदाव मचांगिया हदाव गथगिया आमाहाय ससियेल मिडिया बाय जदा मिडियानि बिसिंतै जे बरक बिसिं नासलायमानि बा सेरांलायमानि जे नासलेमुं अबाहायरनो पिरि दङ हास्तिनि बसंबाय बसं दखबाय दखानो नासलेरनान बागै बा हामजामोन हालो सबायना बागै चेष्टा खाय दङ बरनि बागै हास्तिनि जत खागोनां लुकुरावनि थानो कयमुं नारजाखा जे नरक अबाहाय कायसेबा पोस्ट दाख्लायदि जे नि पोस्ट लुगैनाय बय नि आनि दफा उलाय थांलायनाय आमाय हैनाय हायनोहाय एरें एरें कक्टा पिटि हैनाय हजाक खालायमानि कक्तमा साख्लाय फिउका हासिनि हापांनि बखाक्ति
অবনতি নাই নরক যতন সিয়াজাক টংবাই দিহনি নাই পুলিশ নি বখাকতি বাহাইনো সাকলাই যাওখা নাজি সিনি কক্টমা থুমের অমাহাই পাতিমো খরনি হে রমজালি থাকা তাবুকটাই বসকাঙ্গো যতন হজাক টংবাই নাংনাই রমজাগিয়া টংনানি বাগৈ इंकाय अरो ताकासे कक्टमा दङ तिनी शिलंग नर्थ इस्ट नि 6 शेड्यूल नरक सय जे 10 टा एडीसी दंमानि बरनि बिसिङनो सीईएम ताइ ईएम बा एमडीसी रंनो तिने कासे कोथुमु पान्दा संजा जाखा कक्साब जाखा आरो टीटीए एडीसी नि एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटी चेयरमैन प्रोजेक्ट डेभलपमेंट बग्रा ताइ ओ आमजानि जत एमडीसी रंनो थानसा खलाइनाय चुबासु खलाइनाय जत थानसा नारना बागिनाय केन्द्र सरकारनि थानिव जे बरनो मोर पावर एम्पावरमेंट खानि बागिनाय सानमुति जाखा ताइ जे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि बिसिङाव हायनो सामुहुम रंनो ते बसलि थानि बागिनाय जे काहे फाननांगो आबनो बहायनो कासे कमिटी खलाइनायनि कक्साब जाखा उनको नॉर्थ ईस्ट जतन से कतन उनखा जे टीटी नॉर्थ ईस्ट नि बागिनि आइ बुबाग्रा जे तिके साख्रि सामता दङ टीटी एडिशन बागि आबुन बागि साख्रि दङ किन्तु 125 अमेंडमेंट बिल वन सुनो वार जने कमखा बां को भारतीय जनता पार्टी नि जे तिप्रासा बेदेक आबो गाकाय जनजाति मोर्चा बरनि दाबि बाहाय 125 अमेंडमेंट बिल ताइ सीपीआईएम नि बाहाय 125 न अमेंडमेंट खालायनायनि 2019 न इके तात इब्रामो था बुआग्रा भाइना सानु साइ दं किनि रियांगि दंनि बाय परिष्कार सराय सराय कक साइमनि थाका जे भारत सरकार थंगि दं तिप्रा सानो बुबाग्रानो ताइ अ नॉर्थ ईस्ट नि जत लोकरनो थंगि दंनि नगजाखा ताबो अ नॉर्थ ईस्ट नि जे बरनो थंगि दंनि लोकरक बसक पुइतो साइ बरनो बस कांगो तो साजाक मा तंखा तिप्रामो थांखो सरकार थांमनि बागै किन्तु ओ सरकार थांमनि बागै फानो लोकरक मुंसा से माइया खंके बुआग्रो साइजों से सरकार थांफोर मुंसा माइ खंके लोकर काम खाजे कलाई केन्द्र सरकार जे सामुंतां दङ आमबाइनार खुसिदा अब काइसे जरा फाइसो फैके बस कांग सालो जे जनगणनि बागै मुंसा जदि रिमेके 2021 नि परे 2026 जे इलेक्शन उना थाङि टीटीएनसीओ बालाखे रिक्स दङ तिप्रा मथा तुमुनो मानथाइ रइ माइया हंका हंके ताइ जे अन्न पार्टी रक बाहायनो ओ जे तिप्रा मथानि एकर द जदि जोग्रियाके फानबक सिन्याके इ जेसपन मांग्रा थुंगनै तिप्रा सारनि काहामनि बागै जे लगि सान्यागाके तिप्रा सार बाबैसा फासिं दं स खालाय थानाय ताइ बाबैसा फासिं तिप्रा सारनि मानथाइनि सुजुग केप्लाय थांनाय अ सुजुगो जतन थानजाका साननि आबनो गुबै लामा हनै साइटो मखिया नोकजाक सिजा लोकर यांखे बा एक 12 थाखतर यगमनि साल फिल्सनि सिजा रगिनाय हारगार तिरंगा हनै 13 14 15 नखा सालताम रमै फ्लेग काइने सेल्फि नावै hargartiranga.com और हनन बागिनि साखलायजाक मन्त्रि बखरन नरेन्द्र मोदी फियाबा यांगो जेमन को सामाहाय सुधीर बर्मन पक सिलजामाहाय जे गन्ना छराव गन्ना तैसाव प्रेमसेर yang पथाजामनि जागलो जे नक सकजामनि नक से खाम बर बाइके हारगा तिरंगा पालायनाय बर नामसे इनको मारनाय देराचोबा ताइ प्रेमसेर yang न तो रां रफानो मथाइ मालिया फेव बनो गोबां मा रां रुइनि न खुंचोकनाय सेबु खायै खरसा सेबु मारनाय आमा कमा सानमु कासलाय तंमनि कक्तमा फलिके खाबन ताजे बखकचों तिनि ताइ नाइते नोकजाखा बांग्लादेश नि राजा सेति हापपाइ मानि खरकटाम ओ खरकटाम बांग्लादेशी फाइमाना तिनि तामो सागा पुलिस खानाया बिनि सिनि दिननि हालगो बांग्लादेश बर हामि दङ त्रिपुराव कासुनन बागै केव आगु फैया ना तिप्रामथा ना सीपीआईएम ना बीजेपी ना कांग्रेस ना कोनो एसोसिएशन एकमात्र रंजित देवबर्मा सिमी ओंदा ओंसला सक जेमानसा साइतों दङ बर लगिरनाय करनि हालाव सालबारिया कारिनो ताबुक रायदा चायातै हाबुनो तंलायखौ बांलादेशी रक सालब्रंब्रंनो गोबांमा रोंस्रुंनाय अर्गानाइजेशन रक बीएसएफ रकनो मेमोरेंडम रिवुइ तंलायमानि बांलादेशनि बरक रकनो रायदा चायातै हाबै माइनाथि खायनायनि बागै फियाबा हाबलायनो तंखौ बुरुं कक्तमांखा पूर्व थानानि सब इंस्पेक्टर कृष्णदन देवनाथै कुबनि पुलिस रकनि चातेक मुंबाइ चंद्रपुर आईएसबीटीओ खरकथाम यांग मुयांग इंगै तंनाय बांलादेशी खरकथाम रकनो रमै मानलायखा पुलिस
পূর্ব থানানি পুলিশ বরং রমৈতো বুলাইখা থানাও রমজানাই রংনি মঙ্গংখা মোহাম্মদ শেল আজল শেখ মোহাম্মদ আলামিন জুয়েল তাই খরকসা বুড়ি বহাইনা দङ বিনি মঙ্গংখা ফাতিমা বেগম বরং বাংলাদেশনি যতন ছফাইনাय भारत रायदा चायातै तै बरंनि आरो बेलेग डकुमेन्ट खरि अंगैनाव बरंनो रमजाखानि सायखानारिका पुलिस बरंनो তিনি সাজাংनाय दरबानाव আজকে বিকেলবেলা আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আসলো যে চন্দ্রপুর যে আমাদের এখানে আইএসবিটি আছে এখানে দু তিনজন সন্দেহজনক লোকের গতিবিধি দেখা গেছে। তারপর আমাদের সাব ইন্সপেক্টর কৃষ্ণনন্দন দেবনাথ এবং আমাদের ইন্টেলিজেন্স ইনপুটের উপর বেস করে আমরা এখানে তিনজন লোককে আমরা আটক করেছি বিকেলবেলায়। তার ভেতরে আপনার একজনের নাম হচ্ছে মোহাম্মদ সিরাজুল শেখ, আরেকজনের নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আলামিন এলিয়া জুয়েল। একজনের বাড়ি হচ্ছে বাংলাদেশের রাজশাহী ডিস্ট্রিক্টে, আরেকজনের বাড়ি হচ্ছে বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টে। আর তাদের সঙ্গে ওই আলামিনের সঙ্গে একজন মহিলাও ছিল, তার নাম হচ্ছে ফাতিমা বেগম, সেও ওই জায়গাতেই সুনামগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট বাংলাদেশ ওই জায়গাতে পারে। তারা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল এবং তাদের কাছে কোনো ধরনের ভ্যালিড ডকুমেন্ট ছিল না, তার জন্য আমরা তাদেরকে আটক করে আমরা যে প্রভিশনের দরকার সেই প্রভিশন অনুযায়ী লিগেল অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে। কী উদ্দেশ্যে তারা এসেছিল? তাদেরকে ইন্টারোগেশন করা হচ্ছে, ইন্টারোগেশন করলে পুরোটা বের হয়ে আসবে। সমস্ত জিনিসগুলি আমরা ইন্টারোগেশন করছি। আপনাদের কাছে কোন পথ ধরে তারা ভারতে প্রবেশ করছে? অবৈধ পথ ধরেই এসেছে, কিন্তু সমস্ত জিনিসগুলি আমরা ইনভেস্টিগেশন করার পর তাদেরকে ইন্টারোগেশন করার পরে বেরিয়ে আসবে। কোন দিকে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল তাদের? অবৈধভাবে এসে অবৈধভাবে বসবাস করার উদ্দেশ্যই ছিল তাদের। বাকি যা জিনিসগুলি আছে সবগুলো আমরা ইন্টারোগেশন করে বের করবো। কোন জায়গা থেকে আসছে, কোন জায়গা থেকে আসবে? বাংলাদেশও যে হিন্দু বসংनि लोकरंग नखुक सबाय जागमानि मन्दिर सबाय जागमानि आबाहाय गोबांमा जाजायया साया सिद्रा पार्टी मननो जाजायांगै भारत हाखतर कतर कतर आन्दोलन नङै दङ आमाहाय बिसिङनो कायसा बांलादेशनि हिन्दु रंनि साकाव बतक खाय जागमानि हालां पेन खाय जागमाना तिनै हिन्दु जागरण मंच हनै दल सा बदल बेलाखेल खास हाजाका खायनि फैदि बरनि बखानि कक्तामो अबनो खादो जामाय जातां एबा बरनि आबो तमा आन्दोलन पाकिस्तान जाबे मामार मारे भारत चलो तारा करे पाकिस्तान जाबे मामार मारे भारत चलो तारा करे भारत चलो तारा करे अंकिना बंदना पाकिस्तान जाबे मामार मारे भारत चलो तारा करे। প্রথমে আমি আমার নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করব। নমস্কার সবাইকে, আমার নাম পৃথ্বীরাজ ভৌমিক, আর আমরা যে সংগঠনটা আছে এটার নাম হচ্ছে ত্রিপুরা বিদ্যার্থী সংগঠন। আজকে যে বাংলাদেশে যা হচ্ছে, হিন্দুদের উপরে যে অত্যাচার হচ্ছে, আমরা এই র্যালিটা করে এটার বিরুদ্ধে করছি, যাতে আমাদের ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড বাংলাদেশি গভর্নমেন্ট তারা দুজন মিলে যে বাংলাদেশের যে হিন্দুরা উপরে যে অত্যাচার হচ্ছে এটার উপর তারা কিছু একটা অ্যাকশন নেক। ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট প্রোটোকল যা ফলো করে যা করা দরকার, প্রেশারাইজ করা বা প্রোটোকল ফলো করা বা কথাবার্তা করা, যাই পসিবল সব করা, সো দ্যাট যে বাংলাদেশে যে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে এটা কিছু কমে বা এটা স্টপ হয়, যে হিন্দুরা যে বাংলাদেশে যাতে তারা সবাই সেফ থাকে, এটাই আমাদের মূল বক্তব্য। yang TTA ni bakakti to kereng kereng samota tawon tawa election commission bakakti bhanye press meet khaine bas kani election result noti nai raja rok saklakya election commissioner bharike naine no mangpri dabo। আপনারা সবাই জানেন যে 35টি জায়গার মধ্যে 35টি পঞ্চায়েত সমিতি বা 35টি লোকেশনের মধ্যে ইতিমধ্যে ইলেকশন হয়েছে বা পোলিং সম্পন্ন হয়েছে। এখন 8 তারিখ যে সম্পন্ন হলো, এখন 12 তারিখে আমাদের কাউন্টিং, এবং এই লোকেশন আছে 35টি কাউন্টিং ভেনিউ, 35টি ব্লকে 35টি জায়গাতে কাউন্টিং চলবে, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের জন্য। এবং এই কাউন্টিং ভেনিউগুলিতে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা আছে
উপযুক্ত সিকিউরিটি রেসপন্সিবিলিটি এখানে পুলিশের, ওনারা অ্যাডিকুয়েট ডিপ্লয়মেন্ট করেছে, প্লাস এখানে প্রহিবিটরি অর্ডারও ইনফোর্স আছে আর কি, যেটা বিভিন্ন লোকেশনগুলির মধ্যে প্রহিবিটরি অর্ডার যেটা থাকার কথা সেই প্রহিবিটরি অর্ডারও আছে। তাছাড়া যদি কেউ সাধারণ মানুষ গণনার রেজাল্ট জানতে চায় তাহলে কীভাবে জানতে পারে, আপনাদের কী ব্যবস্থা রাখা হবে? আচ্ছা, এবার প্রথমবারের মতো রাজ্য নির্বাচন কমিশনের প্রথমবারের মতো আমরা এনআইসি সহযোগিতায় আমরা পুরো ব্যাপারটাকে আমরা অটোমেশন করেছি। আমরা এখানে কাউন্টিং হল থেকেই যে ডাটাটা আসবে সেই ডাটাটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে এটা ফিট করা হবে। ফিট করলে অটোমেটিক্যালি পাবলিক এটা ভিউ করতে পারবে। যে কোনো জায়গায় কেউ যদি তথ্য জানতে চায় যে গ্রাম পঞ্চায়েতের আসনে হোক, পঞ্চায়েত সমিতির আসনে হোক এবং জেলা পরিষদের আসনে হোক, তাহলে একটা আমাদের সাইট আছে SEC-results.tripura.gov.in, এটাতে যদি কেউ লগ ইন করে তাহলে সেই রেজাল্টটা ওনারা দেখতে পারবে, ট্রেন্ড দেখতে পারবে, রেজাল্টটা দেখতে পারবে যে কোনো আসন। কতটা নাগাদ গণনা শেষ হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে? এখন যেখানে সংখ্যা কম, যেখানে সেখানে তো 7টা থেকে 8টা থেকে তো শুরু হবে এখানে। তো এটা অ্যাকচুয়ালি একটু ভ্যারি করবে। যেখানে সিটের সংখ্যা বেশি তো সেখানে রাউন্ডের সংখ্যা অটোমেটিক্যালি বেশি হবে, আর যেখানে সিটের সংখ্যা কম সেখানে কম। ইয়াং ইলেকশন ইয়াগুলো বাংলাদেশের হিন্দু ধর্ম খাইটনের অগ্নি মন্দির মসজিদ এই নখ সবাই যেমন তিন নাই খাস সাধারণ কক সারাইকে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ নাইনি যেমন প্রীতাব পাকিস্তান যাবে মামার বাড়ি। নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করব। নমস্কার সবাইকে, আমার নাম পৃথ্বীরাজ ভৌমিক। নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করব। নমস্কার সবাইকে, আমার নাম পৃথ্বীরাজ ভৌমিক, আর আমরা যে সংগঠনটা আছে এটার নাম হচ্ছে ত্রিপুরা বিদ্যার্থী সংগঠন। আজকে যে বাংলাদেশে যা হচ্ছে, হিন্দুদের উপরে যে অত্যাচার হচ্ছে, আমরা এই র্যালিটা করে এটার বিরুদ্ধে করছি, যাতে আমাদের ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড বাংলাদেশি গভর্নমেন্ট তারা দুজন মিলে যে বাংলাদেশের যে হিন্দুদের উপরে যে অত্যাচার হচ্ছে এটার উপর তারা কিছু একটা অ্যাকশন নেক। ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট প্রোটোকল যা ফলো করে যা করা দরকার, প্রেশারাইজ করা বা প্রোটোকল ফলো করা বা কথাবার্তা করা যাই পসিবল সব করা, সো দ্যাট যে বাংলাদেশে যে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে এটা কিছু কমে বা এটা স্টপ হয়, যে হিন্দুরা যে বাংলাদেশে যাতে তারা সবাই সেফ থাকে, এটাই আমাদের মূল বক্তব্য। খাবার দাদা বুকুকসং TTADC হাপাংনি বখাতি বাহিনী যে তাবো সিকলা ত্রিপুরা হামনি যে স্কিম যে গ্যাস গোনাং বা ইলেকট্রিক যে কাইসা অটো ইয়াফারেন বাকিনাই 600 জন আনরদানি যে ওয়ানসমনি বুং লিস্ট কারিখা আ বুং লিস্ট জানাই র বরনি যে পেমেন্ট কিসা রাং তঙ্গ যে বুং kaya ro borang renangnya je borok otoman sinai borok bung online bisiti rangran baginya 13 tarik Agustus ro songjakani saklaikha titi di sini ICA bedeng ni samjar adong Sahil Sohel Deborma khlai je opres betabo ni media beto friends songo ani beto khamia faro titi di sa hapang beto khamia faro tini jing oro kaisa jini median bisiti kaisa saklaimu ringmani hingke omose जों DDAD से हापंनि बखाते ताबुक जे जों जे ऑटोरियन नायकमन जतन साइमानो जिनि बुबाग्रानि नायकल फांबाय ए जिनि ऑनरेबल CM नि तिदिर मुंबाय जों जत लोकरंनि थिनांनि बागै जों गायसे स्कीम स्नामका त्रिपुरा हाम आबजतन साइमानो आबनि बागै तिनि जे एप्लाइ खालायनाय र बंनि जे लिस्ट आउट दोंखा आ लिस्ट आउट दोंमोन बिसिंगो ताबुक नरक जे जिनि जे वेबसाइट रिजाल्ट DDADC नि जे वेबसाइट रिजाल्ट आ जागो नरक डिटेल्स माननाय आ जागो जों सिजाक दङ जे 13th of this month जों लास्ट डेट पेमेंट खायनि जरान बिसिं नरक जानि जानि जे पेमेंट खायदों फ्लाइ बायदि जे ओ जे लिस्ट आउट दोंनाय र नरक तुम जदि कोनो डाउट दङ हिंगे नरक जानि जानि एरिया नि जिनि जे सब जोनाल जे सब्जेक्टिव दंनाय बरक बाय थाङै नरक नाम डाउट क्लियर खालामन हामो तो पॉजिटिव ना दे चिनि और लिस्ट आउट नरक चिनि जे DDAD से हमन जे पेज नरक नाइमानो आजागो जे सिविल स्कोर जे काहाम बन लिस्ट आउट क्लियर खायजा आजा जे लिस्ट दङ बरक जतमान हमन काई काई गोबां बरो साबनाना
Mainan bagai bagai Omo chung first lot di pacha, next lot in bagi chung one sub nai. Abo chung one subi bertonggo je chini je bekar no chung bahai ke bang aji mung eba income source nai. Om bahai ke chung one subi tonggo chini di di se hapang belegi no chini youth chung na bagi te bekar no bagi kaham one subi. Bangsa borok ekor ekono manja buno lista saya ini borok kita menjadi lista nama support workers Abo to je bank ko thane je bank je civil score bo bank no hote na bang list out thai jeta sabo capable ya sabo je aro o je loan ni basa civil score hame ke borok आज list out मिलिया jawan bagai hakhlai am clear na ne je apply khe tangai ro je biskang wan sudna je biskang garo te wese phaime chung hana hinai omai ke bo chini ti se habang wan sui tong te kaisa lot of chini lukrong bagai sentei bo wan sui tong bang na sen biskang bongi nahar mong ba sen pukli khen tahu dia nama list pokok itu kita down payment all joto details chini ti se habang je website tong ar nor check haidi ar thangai तुम जे डाउट इन हंगाई नरो चीनी जान जाने आम जाने जे सब्सिडी तो माने आर थने नरो करनी मा tabung borok ni jepenen sebenarnya pun itu borok pokok हम semua ए आबन बागन साकलाय मुंतो तिनी ओ फाइनेंशियल तारन बिसिंगो बरो पेमेंट कंप्लीट मा खाने आबन यागोन हंके जों बसकांगो जों दाखि नो बंगनो जों ऑटो जों हारजान बहुत है वो दादा अपने बैंक में रखना आप पूरा डिटेल्स जे तंगो बो बेंगो माने बो पेमेंट किनांगाय chini details habang je website tong ara kisana clear ndi ara thangi check laidi tumu jodi ara jodi no doubt mi tong gai jan je chini ganani officer je subject office tong je di office ara thangi kringi पैसा से गूगल कॉल website में लिखो बैंक में आईडी सपोर्ट करने को अच्छा अब जों चेक लाइया आजागो जे टाइप लाइन बो मिस्टेक लाइया आजागो ट्रिपल आर तंगमानी आरो ट्रिपल आर या आरो डबल आर तंगनाय अब हाइनो हाइ चिंतसा जे टिकेट जे जे पेज आजागो चिंतसा क्लियर खारिका आजागो ट्रिपल आर तंगमान जागो डबल आर नाय अब क्लियर दि तुम जनो डाउट ना के हाइनो आंके रिक्वेस्ट हिपिनाय नरको चिनि जे वेबसाइट चेक लाइदि उंनि आंगाय चिनि सब्जेक्ट ऑफिसर को थां करंदि नरो क्लियर नान दो कोनो डाउट टां ऑनलाइन है जे और जे हमें कुछ डाल दे ओ अकाउंट नंबर डालना है ना कुछ चाहिए ऑनलाइन मैंने ऑनलाइन तो रंग वो बोलना बगे रंग ऑनलाइन अकाउंट नंबर बगे ताना जे एप्लीकेंट yang IPF tini bakakti wahanya tini kaisa joining pana songsajakka au wakok khosate klai jorani kok pandawo IPF tini bakakti wahanya tini ko kiase nukuni borok wahanya kubuni bodol yakri IPF tini bana rom phalyakya am bakhrane di tini mungya kami ni BSC chairman ni yakte rom phakya kiase nukung IPF tini bana फाइनेल जों लामसगो बिभिन्न दलनि याकारि सिने आईपीएफटी प्लेग्राउन्ड जों लामसगो आईपीएफटी लंगले सिनि इस्टार्न डिभिजनाव 6 परिबार 18 भोटार सिनि आईपीएफटी त्रिपुरालेण्डनि मुभमेन्ट नाहारै बसकांनि जे दिल्लीनि अभियान एवं जे सिनि आईपीएफटी हामजागै विभिन्न राजनीतिक दलनि दिनै सिनि 6 परिबार 18 भोटार सिनि आरो सिनि आईपीएफटी बरक सामिल फाइका बरकनो आईपीएफटी पक्ष থেকে सेंट्रल कमिटी पक्ष থেকে जों बरकनो लामसगो ब्लाय हामबाय जों बसकांगो सिनि त्रिपुरालेण्ड आन्दोलन जों सभा खाइ थांनानै बागै सिनि मान खायनो माननानै बागै जों बरकनि जों फान्डि फाइका आवनि बागै बरकनो जों ब्लाय फैनो इस्टार्न डिभिजन पक्ष থেকে जों बरकनो लामसगो बसकांगो सिनि दिल्ली अभियान थांगो এবং अबर जों যতনো साइमनो ताबु जे बांग्लादेशो विभिन्न रकम परिस्थिति चलि दंबाय बांग्लादेशनि जे 10 त्रिपुरा राज्योआव गोबां बांग्ला हाबनायनि बागै चेष्टा खालामो आवनो सिनि आईपीएफटी पार्टी सिनि राज्यपालनि थानि थांगै मेमोरेन्डाम बिखा एवं अर्डार गाहामखाय नायनायनि बागै जाहाथे बांग्लादेशनि 10 फाइमियाति खायो आम मेमोरेन्डाम दिमानि बागै सारा त्रिपुरा राज्योनि बर'रावनो नुखा जे साव राजनैतिक त्रिपुरा सानि सामु खायथं अबनि बागै तिनि बर'गो अमनो हामजागै एवं सिनि जे त्रिपुरालेण्डनि आन्दोलन हामजागै बर'सिनि साबिनखा बर'नो जों इस्टार्न पक्ष থেকে बर'नो लामसगो हामबाय यासागो अब Saturday. So, tini Khumpu Academy.
yang yok bar khatar yok mai sal lagi bahanya sab sudra khalai panda songsa jakha titi edisi amsaino phalai siblai nai education bedek ni em Rabindra Devan tipangbai naine baji tini o sangbutangno je yok mai sal lagi sab sudra khaimani sangbutang Buskang independent 78 independent eruk sawai kaisa chini mau school ni yaksi yagra ground tai barenda ba o chini boundary ni bisingo boundary ni phataro kisamisa oro hamya tomarongno bolong tomarongno hoglanya bagai tini sing oro kuthumlaiya tini chini mo kuthumlai mungo manjaka chini SMC ni chairman tai chini west zone ni zone chairman chini orani principal chini kumpuini tai ora jotto chini room phungnai rok teachers rok aboni loge tongo chini guardians rok chung tini je manmani o gana gini ni hamya rongno chung krungsa jaga thumbui sab sutra khainai abo obono ongkha Swachh Bharat Abhijan ebong aboni loge loge buskangni chini independent of borom rui chung tini oro kaisa omo ekta muhurti samung mo samung belakeno kaham omo haikai chung jotto elakani borongno শুধু সরকারের উপর নির্ভর খাইয়াই নিয়া খাবার স্টুডেন্ট এবং সিমি নির্ভর খাইয়াই जों যারা फोरोंनाय বা চিনি গার্জিয়ানস রক বা যারা जों কমিটি তঙাই রক যদি খাই ইউ খাই ওমা হাইকে সামুংতান খাंखाय जों যত ত্রিপুরানি বা চিনি ইন্ডিয়ানি যত বড় ন जों फोरोंबाय मानो এবং বড় जों কেসান কক কেসান মুসুঙ্গ নরকব জানজানে এলাকানি যে স্কুল তমারক বলঙ্গই তংখা আরো কাগজ রক বিভিন্ন মানি রক হামজাঙই তংখা আবনো রংসা জায়গা থুমবই যদি তাইব কাহামখাই मा खांखाय सिनि স্বাস্থ্য নিবাগৈব सिनि যে এনভায়রনমেন্ট নিবাগৈব গালাখানা হামনাই এবং যারা ভবিষ্যৎনি প্রজন্ম যারা ফাইনাল सिनि যারা নেক্সট জেনারেশন বরগ চিনি ও সামুংনা বরগ স্রনাই যে খাবার দাগে বকলং তিনি জয়ঙ্ক পান্ডব যে মানসা তিনি আপডেট দংগ প্রুফকা সয়কংখা যে হাস্তে হাপাং নিয়াবো পালালিয়া ইন্ডিজেনাস দে হাস্তে হাপাং তাবুকবো বাংলাদেশ de raja sayati boro hapai mano kasunani bagi tar nya khir khir dok jagya tai koro letter mani kri kendra sarkar je sawa bhai khayen ji mukhyamantri skun status rakha kintu raja sayati phai nyai sini bag bantar sini man thaino segi tong mani no kasunani bagi kono raja krai katal bagai de boro phakya porno omai bangladesh wala yei nyai bag bojang tong de pijak payment abo kintu count to tong to nangno kintu din bangla phai tebo dangerous soi kongka din bangla ফাইনাই বাই ওমাকে ফাইনাই বাই যতন রাখলাইনা নাংনাই বা বর্ণ রাজাতি রহনা নাংনাই আবরু যত তক সবরনি নাইমং অ নাইমংনি ককবান ছমুং ইয়াফাইনো তিন জর ককবান অর খলাপসিওনা খরাতাইসা কুবনি কক তমাও বানাইনি ককজরন বাসিনে যতন হামবাই